sini edis TTA di sini sakar Mumbai di sini especially FDCEM di sakar Mumbai kaisa textile company Raymond o company go finai proses habis 27 tarik go kaisa recruitment rally nai o rally ni bangui jeng tini TTA di sini berkati kaisa saklainani musugo sarat Tripurani chini ampurai dok proses bos aproni simi proses bos jora minimum qualification tongnai qualification onajai boroni salary tongnai ja jagawo chini buri bokuk dok je private company wo kaisa menggenang company Raymond company jagawo chakri khainani bagui sini edisi hapang especially sini WCM sakharui abo chakri telamnani nai tongo ani bagui koinani musugo sini WCM briefing khainai mirok already go recruitment already go phaiwi sepna phaiwi mango angke bakbaki sini WCM briefing khainai Mumbai फाइनल 25 तारीख 26 तारीख या 27 तारीख को रेमंड्स कंपनी बेंगलुरु नी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 350 जन टेलर्स रिक्रूटमेंट क्लाइनेन बगी रिक्रूटमेंट रैली क्लाइनेन मिनिमम क्वालिफिकेशन चिनी बुकुक संगनी 8 पास ना नंगने আর যদি কেবল মেট্রিক পাস বিএ পাস রক তংখাঙ্কে বহুত চাও টেইলারিং নি সাথে সাথে ড্রেস মাস্টার বড় রিক্রুট লাইনে ও রিক্রুটমেন্ট নি বিসিংতেই বড় যে গাইডলাইন সাকলাই গেছেন 3 মান্থস নি ট্রেনিং নাই 3 মান্থস নি ট্রেনিং পিরিয়ড টেইলার নি যারা ক্লাইনে টেইলারিং বড় 7000 rupees per month for 3 months মাননে lodging and fooding free নাই বরং বাকি ত্রিপুরা থেকে থাঙ্গানি বাকি ফার্স্ট ক্লাস ট্রেন টিকেট বরণ ফ্রি রিজার্ভ নেই এবং যে জায়গা চিনি 350 জন বরফ থাঙ্গি দং নাই টিপ্রাসা কুক সংনাই রিজার্ভ নেই এবং একটা জায়গাও ন বরণ তংথাইনি ব্যবস্থা খাইনেন বাকি রেমন্ডস কোম্পানি ন সাজা খাই নরক যতন শিও যে রেমন্ডস তো world ni bisingo se top textile companies ni bisingo bor khobjago thereafter after 3 months যখন ট্রেনিং কমপ্লিট নাই বড় প্রথম ফার্স্ট গ্রেড টেইলার হিসাবে বড় নিয়োগ নাই নিয়োগ উমানি পরে বংনি অ্যাপ্রক্সিমেটলি 10000 rupees per month salary নাই গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স তংনাই প্রভিডেন্ট ফান্ড তংনাই প্রাইভেট কোম্পানি নি একটা কোম্পানি নি বিসিঙ্গ চাকরি নি যা যা সুবিধা তংনানি all facilities will be given অরস হাতাই গ্লাইও যে যারা ড্রেস মাস্টার বাগি ক্লাইনাই বরংনি কিন্তু স্টাইপেন্ড বো ট্রেনিং পিরিয়ড গোবাং নাই এবং স্যালারি বো গোবাং নাই ফিয়াবা বিনি বাগি ইংকা বড় মেট্রিক পাস বিএ পাস সামথিং বরংনো বেলাই চুজ ক্লাইনাই হইছে যারা ড্রেস মাস্টার বাগি থাংনাই রক বড় 8000 rupees per month 3 months দি বাগি মাননে লজিং এন্ড ফুডিং ফ্রি রিক্রুটমেন্ট নি উলো 11000 to 15000 ni range of work salary manai dress master morok jotono walk in interview je dilongo candidate Raymond's company ni general manager faini oro senior managers rok tongne manager human resource boboro tongna yache dui tinta group of boro interview na harnai ebong aadhar card age proof ni certificate educational qualification ni certificate 4 copies photograph ST certificate mo document to bui boro noai chini je auditorium fung 11 ta ni simino 25 26 27 recruitment release chennai koitao thangi paino abuke Raymond se decision na nai sang ADC hapang bai boroni
kaisa agreement nai je chini borok no kaham khlai oro toninani recruitment rally ni pore jokhon list ni thangnai zonal wise district wise जों नायनाय रेमन जों थानि एडीसी हाफांनि पक्ष থেকে खरकताम क्लार्क नबो आरो डेप्यूट स्नामजाकनाय एडीसी हाफांनि एक्जिक्यूटिव मेंबर बा ऑफिशियल रक थांनि बरनि हस्टेलनि तंनानि बाहाय व्यवस्थाबो नायजाकनाय बुइलाय आबो बुसुक सिक्योरिटी बरतो जोंनो साका जे सीसी कैमरा रक तंनाय एवरीथिंग guarded well protected area on Matonaka. Raymond Zabo Chikon Bicon company, it's a big company. Still, sometimes Aro Somosto facilities Naimani Pore Jokon ADC Hafang Sana, yes, they can move. Borono monitor Klazana every 3 months, 6 months in officer of Tami Garai Jodius employment here. Kintu safety and security ni bagi. जों एडीसी हाफां गरमनो नायकल नायत गरो किरिनानि किछु करे म गभर्नमेन्टनि लवाजिमा बायनो रेमन आमन्त्रण खाय तुइ किन्तु आइ रिक्रुटमेन्ट रेली चलि also I want to tell even Madras textile mill by बचेनि कक चलि दङ 1000 आमतिक लाइन आरोबो स्पिनिंग मिल दङ हैसे टेक्सटाइल कंपनी नि आरोबो रिक्रुटमेन्ट नायत सो अनेक बरो नि प्रश्न दङ the private company the government ni service ni tamu difference ta naina thake 2004 ni sini puno সরকারি চাকরি ও পেনশন করি খাতা হয়েছে ইকা অরো যদি 10000 15000 25000 15000 টাকা টেইলারিং নির্ভরনি বেতন বাড়ি নেই থাকে ইন দি নেক্সট 1.5 years to 2 years ড্রেস মাস্টার যারা কাটিং ক্লাইনে রনি 11 থেকে 25000 টাকাও থাকে আগে নেক্সট 2 ইয়ার্স এবং স্যালারি মানান তানি টোটাল ডিটেইলস সমাবলি এন্ড যেদিনও ইন্টারভিউ ক্যান্ডিডেট ইন ডিটেইলস নিবার বড় নয় অলসো উই আর হ্যাভিং প্ল্যান जों 3 মাসও অনারেবল সিএম অর দङ যে এডিসি নি খুমলং কমপ্লেক্সন 500 মেশিনস নি और रेमंड्स कंपनी नि टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलगनानि कक लाम्पो जों चेंगि रिका जनरल मैनेजर और फाइके बो जागा रक नायनाय जों जदि बनो लैंड प्रोवाइड खालायरके चिनि मजब 350 जन जे टेलर ट्रेनिंग थानाय बेंगलुरु और खालायग्रा नाय चाकरी जखन चिन और फैक्ट्री नाय दि सेम टेलर्स और तुइ फाइजन नाय So please take the opportunity. Omochini kaisa first step जों हाबा नो फाइमान परे आइ रिक्रुटमेंट रेली जों टेबुक लाइने हमबाय